অজ্ঞানান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्येयंस्तु वंस्तस्य यशस्ति सन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। नित्यानन्दं नमस्तुभं प्रेमानंद प्रदायिने कलमशनाशाय जन्मवापतये नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। जय रूप सनातन भद्र रघुनाथ श्री जीव गोपाल भद्र दास रघुनाथ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे गुरुदेव আপনি নিত্য আবির্ভূত তত্ত্ব। আপনার আবির্ভাবে জগতের সমুদয় জীব তার শাশ্বত স্বরূপকে ফিরে পায়। যে জীবগণ জগতে অনন্ত ক্লেশের সাগরে নিমজ্জিত, সেই অনন্ত ক্লেশ সাগর থেকে আপনি সেই জীব সমুদায়কে উন্মোচিত করে শাশ্বত সনাতন স্বরূপ প্রদান করে তার নিত্য কর্তব্যে রত করেন। জগতের নশ্বর মোহ কাম সাধনায় জীব ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার সমস্ত ব্যস্ততাকে ঘুচিয়ে আপনি আপনার উজ্জ্বল বাণীর প্রতিভায় উদ্বুদ্ধ প্রাণ করে ঘুমঘোর কাটিয়ে দিয়ে জাগ্রত করে তোলেন। ঈশ্বর স্বরূপের যে চেতন বিতান তাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত করেন। হে গুরুদেব, আপনার পদাশ্রয়ামৃত
চির অভিবরণীয়, চিরকাম্য, চিরস্মরণ্য আপনি স্বরূপ দান করে আপনার পদযুগেতে সনাতন নিষ্ঠা দান করে ভগবত ভজনায় প্রবৃত্ত রাখুন।